maraba menji wangalizo tukufu wa RTMC na ASMC rihonda na usiku leo unu harimwa zanyakati zinu harimwa darna majibal nambali na mshukuriani nyondukanga mjori dunga hanzia za Facebook mrudunga wa hanzia za YouTube mrudunga wa harimwa 106.fr au rangu hiyo Komor hanzia za radio RTMC na ASMC harimushironi barnama njema ya khair rikantswa no usiku leo ngarjoka ya harimwa sihoncha shivan wa Komor ngwa jonjia harimwa imisutu hauchagua rais wa daula mwezi 24 ya mwezi wa Mars lonu nane mamu hafidh wa hizi siwa ranzimu ali nzuani na nangazija rikantswa no usiku leo hachama au ha movement au ha parti ya siasa yambo ao narbarikishe ye Komor narbarikishe ye Komor jeli kanga mjuzi wona haunronge jutara jamlaban no andika ono rawala hikibano harmaze plateau zatu skwaleonu na Benjadid coordinateur wa he parti narbarikishe Komor na Ben Mohamed porte-parole wa he parti narbarikishe ye Komor rawala hikibano hamakusoda hindeni dum kurbi wazanye chaguzi joka narbarikishe Komor ndo parti nzima ya jiamwa ya himilia kandida Swali Mohamed hadzina la kampanyar wanazjane kao winji wa hao wasomea au rambi wasomea harimwe daula ya Faransa wa amini wadunge kampanyar shara hare janji harima ya maksada ya kisiasa rehansilan kairi mjue narbarikishe ye Komor inu wandu hindini enu parti hindini ema kusada hindini awenge makatano jonika Benjadid hakal malamando ya lawlio wakazi ngea jarnike imana he parti narbarikishe ye Komor ne makusada watsauza usiku leonu wajar mamimbar jazinu wajewa rongoze wa Komor ne heli kaunde parti hao yapangishia rujoka ngasna beshelo kai partner barkishe Komor ipangishia muhazuzili na 15 ekale de shelia kalsibi shangwa jonesa hema kusada ya hao vani makatano abange Benjadid handani assalamu alaikum Mohamed assalamu alaikum abange Benjadid ngona mrongo coordinateur wa he parti narbarikishe ye Komor أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته handani kabla ya kanari njia harwema hadisi ya rehansivano helezina la he narbarikishe Komori tikautsaha ni jilie daula ya Nouvelle-Zélande hutangani uhusu ye atanta yafanyishiha haruma yensi ya hao ngani wombo Mwenyezi Mungu yarihifadhi na ndongo hamandizo haruma yensi ya hatu inshallah ezabili ngani mbeshoni marahaba nyinyi matangazi mfanyaoze hazi zinu rani nyinyi mlovonze nana wao walovonsi juu haukananga rijua ukana ize hazi mfanyaoze ningizo haruma zinongo bokawo zo husaidia nti yenshi haruma demokrasi kwezi washilizi watukufu hamande heli zambabanu mimu para Benjadid minde coordinateur wa he parti narbarikishe Komor ngami banda mene mwana maben Mohamed iliri jeri moneseni mbavi ye parti ya hatu ye heli ya kanti nizonongo bokao ngarombo Mwenyezi Mungu ziritenziani haruma bwana ya siasa ye eshamashatu sinu shikanti ngashina mahamine deja halafu harumaze hazi bokao rizifanya hata hunda leo hazi ya mwando mahususu ndo kanari tsahari ye parti ya hatu haruma yensi na navonze kiasi ya ukana ngasina madhamana waluhonti juyu harumwezi siwa zonti pia rekama ore rekamu ali rekanga zija nana nzuani nana bonze haina mruvokao hajutsa hayanji harumwezi hazizini au yarisaidie fikira vuyu haumali gujujua yari pare hauyanji harumwezi hazi haurevesha emaili harumwaye yebwati email ya hatu ukawonde naribarikishe@gmail.com wajau wa uvokao nga waharuma zirezo sosio wajuju wa wadungo ze hazirifanyao harumwaye page Facebook ya hatu iko parwa naribarikishe yikomor garijua wakana wakati hamanda uno ize kampani
ngizo na mvuyu rikautsaha rikaupara wananyasi walo homasiwani wajiwa risaidie rihimilie mwananyasi ramuhimilia kampanya waovokao ngwa umaore wajujua wapare mwananyasi mzembaba haruma ye numero ya hahe ikonde 06 39 69 92 14 wananyasi walomwali wajujua wapare mwananyasi Abdul Wahab haruma ye numero inu e 370 02 45 waovokao ngwa ungazija imkini vokao wasa waonana na mwananyasi El Arif Mohamed haukana wazingara funvuku kabisa jana haruma ye zehaza kufanyisha hamita mihuli kwa jujwa humpara haruma ye numero inu ye 361 84 16 wananyasi vokao ngwa unzuani geje ukiri wapare mwanamsho hatu Zaitun Munir vokao delova mana wahe kampanyi wa Salih Mohamed Campagnard wajujwa wampare haruma ye numero inu ye 334 54 65 waja huu wananyasi vokao ngwa uvonze ngwa jujwa wapare mwananyasi Mahafidhin vokao uende lodhamana wahe kampanyi wahe kandida wa hatu haruma wa Komori walobonze mahsus do walo Faransa wajujo wampare haruma ye numero inu ye 06 62 64 27 88 hamande helimonao ye partenari barikishe irenge fuvu hu haruma ze kampanyi zenu hau saidia hau himili ya mwananyasi kampanyari sabari mbini harma wonesa we partner barikishe Komori ngasina mahamine rangu ya pangishiha ngarindao harma chaguzi za voti au ngasarma chaguzi za voti mtsauza parti hanyu ikaungwe na nasjana wenji kabisa mashababi mtsuyo harma zehelezinu shamwa tsauza mumilie Muhammad Salih Campagnard ndongo hindine samsababishani vizo hindine ya domo nao ni kandidaon mjoka ya rabakshwana nsanu na mji ya harmaza nchakuzi zinu wakatika wanu walone zingwambao igayo nzima mwajanza mniko wa Komori ni holiho dumkaribisho wa hanyu na kampanya harumaye ezihazipokao ndizo razifanya ngabo zihazi ya ukarihimise ila barnamaji hawila projet irjohi balia rende raileshe wananyasi walo Komori kabla ya ukanari fanyaye zehazizo rihimisa yemisinji bokao yondio radunga iliri njia harmoze hazi bokao ngazi rengawe ani gamjo hamba ze departement mafungu ya hanti ya daula yonti pia wamsinji wa mandu bokao ruhimisa ndokana shamashaha tungaritao rihifadhi demokrasi wonti juu rihifadhi kiasi ya ukana rinike rejeze fursa haruma wanat haruma wanawahenzi wamshinzi wa vili ndokana rihimise ula uhuria wahe daula kiasi ya ukana ya daula ngarjo hunda profi yahe huria hiyo wamshinzi wararu daukana rihimise daula vokao remaskini remwade ngujo honda profia he daula ino hautia mondeso vokao ngojuka na uvenufu ezabilindo kana wakaye tartibu ya uhanyisa zemali za daula leo ngavwandwa johambo kanevani ngari hanyisawo hindu boko nsingyo maskini sha hamande heli mjua wonga bambao kanaye nsingyo na ngiona mali haukangio na gashi ngiona petroli engari konti yo hata ezonunguze zivenu hewandu andisizurumie bakenusu wansi warengewa watema boshoni haura nzinda vasa ngari konti ori fikiri yekamaudu mapesa ya unganjia bonti juyu haili hindini rujuko kansiri hanyisema emaliyo womshinzi wane ndo kananga bidiyo hifadhi wa ulanga wa hatu
amande heli mjuao ya dunia leo nge wana bwana hauhifadhi wa ulanga wa dunia na vile onge biju sisi rifikiri ri henti nongovo kawo ngarjo hifadhi wa ulanga wa hatu harditse na rijishimbishie na ulanga wa hatu ili rendese yenti ya hatu rehonde faida wajau rihanti mshinzi ya ukana rihifadhi wa uzima wa Komori haukana ngari juao kana waviri mapoto amanga vivira mapoto ya ukana yensi ya hatu ngio haruma ajali ya ukana itambalie evenge haruma ezenongoza dunga ndokana ngarombe mnizi mguri kause yemio yahe wa Komori ili ulamwendeso wa hensi ani ubarikishe wanasi ngene Komori yo izo ndize nongo awundi zimisinje bokawo ye parti ya hatu rihanti ilirifanye alama ile ila barnamajini wa mbalia huenda mweleshe e kandida rais au mwambao ya kirais Maudu kampanya ani nyinde mwabali barnamajini ainu barnamaji munda mundaniyo mwakahundisizana barnamaji hamadai yaboho henjeza yabonga mjo kananga si harumwa kampani imanaradu ngama adamu indo kanaze fikira za hatu nizifikira za hahe ngazilo nao yabo karno juara mbe kana ezifikira kampanya ritekelaza uzonda dasiramnika sha ikandungu ajawalo lane wanrutanganya fikira yabo nari kubaliane ya ukana ezifikireza hahe nizifikira za hatu kaziti kinyume Ben Mohamed harmala swala linu parti narbarikishe Komori makandida wakaya wengi mena warabu tauza kampanyari mungani naye ngesege na tafsiri kisiasa au na tafsiri kimaisha haujibu le swala laho ngamjunganyizize mwana amaizo yaone sabanuka ya mana huzisale swala ka eba nunyinye mana matuto wa kandida shamwenda mwa media kampanyari hindi sisi kartse na hudu ya ezi utside muhimu ya hatu umuhimu densi yodi atende amge kanga bo mrikao ngujibu ya lama kutajoka nga sinayo abo ngarujwa kumtendeza na tsizonesa mrudinzi onesa ukaya ngabo sharti ndaru zatsongeza sharti ndaru mshinji zatsongeza ra muhimilia ndanido kangari aminio kainsingiwa na walimu shaba kupuza wana ume masuja wandikao izo wambangwa jorenda urenda singarona uka kampanyar haula mkonsi wa haila namna hahe hala maisha heze haziazonesa haunesa kai mwanamume Yesu jaa yimrikao ka hambangura dondongo yuzirenda na ishodisha puzains yodi handani yabilido kangara hanyisawe fikra yokaya ekakarja shinda ratsanganya wa Komori wa Lohonze no wa Komori wa Lohondani wakabazima ili hamwende science ke ibasauhe karna ushinda harenge engagement ukaeka havotewa ndongo ya handani ya johi Tanzania do uriruhusu rikeno nafasi hamado wana nyasiwa Lohonze rivote araru ikawo yonde muhimu dukaya singar fikirio hamada yukaya ekakarja shinda ra créer et vivre ensemble umkovazima wa hema siwa abakabatsi johen na zembio zaha baneka jijoka kandida lelo shay manalo kandida dabuko ensingio haruma ibili liju alafu ijoka nziro homru watwania hamada ye ensobanu ya waswili konjonda na bwandaye au yendo ambassadeur ya bwandaye muhimu dukaya ya kehotengoni ya wanilie ze fikra za ukaya umkovazima umwishiliano yondo yatende namna yoshinda umwishiliano uparihanihe duka wakeuzima wa hatu wangazija wanzuani wa mwali wa maore na woka unakuparihaniha ekakarjare jei harumaze bazi zahe mikonsi ra Tanzania ya fomboni yo angashimeka uhairenge na singar aminio kangujiste ambao yakaya yanzia inupia zalia yaitsenga leo hata ya Sulivanu ya mtsenge ya kampanyar mana imbwana yinu hiwanande naye hawasuilibanu hamtawa bandu kwa diwani ka kampanyari kanardira rejewanu kando azali arve kwa wa military swala jilo ngol tafitije kisiasa au tujua ka benjadidi mjo onesa ukaya ntushida na elewe namna wandu wa mbao zinongo hizo haukaya umahawashino majana shindana mengo shindana nsano
yeyo wakati ya hima ya kawana ni mamercenary mwana nyahende habwanda yo ambasadi kwa jatenga nzia nzima yeye wakati rebellion ya kaya kajatawa shaha himi hawana niyo yeye wanu hajojo utsanganya yena ye kawandu wa promotion wa rume zibazima shaha ono kakabati masulaha hajojo wafanye hamadu wandu jine ya kubalia ke harmwe zida yena ye no haraya haukangu ono kaya omwendo yendao kautsu henda mwendo wa utsanganya masiwane masiwe kakaja tsanganyia ekakarjaone saukasiwa zima et vivre ensemble kaisi ekakarja réparer les dégâts zafanyishiha zanzozi tsambaze ensi wananyasi wanzuani kao ngwa mafrustreze ndongo zino abo kabatsi mwendo bena yeye nge tayari haina namna yonsi pia yafanye noze ndongo hizo zinjenziani yode mane kao nge kinyume kabisa ne politiki azali yode mane kao nguwano naye harmaze declaration zahe pia nguzifanyo na yenge tayari yafanye heni namna yonsi pia hausta hizo sharia ili wandu warejei harme mikonsi ya kawaida ya utsongeza uzima nunanya wa hema siwa uparani Bosso manama coordinateur wa partner Barkishe Komor ngar amino kai partner Barkishe Komor izalhani ha winjo hao harimayensi ya Faransa ndio na mashababi wonjika wongo una utaalamu wa hizo ilmu ikao kazurumishi hao ya dola Faransa leo rianidio ya songeza raba karmensinu ilinikamba nurahila ngamona uza tabukando zirema wana wa Komor wa nshio Faransa makatianu pande wa transport na Ethiopia e partner Barkishe Komor parti wayo chikao ijamwa enda sabiye kampanyari kao nge kandida independent nyinyi partner Barkishe mrenge mwede mumilia ani mrongo indrini mparao wana wa Komor au ya diaspora kamili ya shio Faransa yo kampanyari ya hunra ya mihima ya hoa na wa shio bonze nge jolawa ani modeli ya toma ya indrini holunga mshio vanu ho henda hanyu mwastone kampanyari basi amjo hambia ukana harumaze nongo wawezi tsongesa na njia harumaye yesha mashino dokana ikanga refanyo mabunjilio muona watoto watiti raha watiti muzima ya ukana wavoti watoto lana mahakwena mitano mahakwena marandaru uhuja harumaye mabunjilio ngabo wala wanazioni ukonga bo wazalwa hunu hatangabo uko kwa japaro henda kumuriraha uhuja harume mabunjilio wangu mijuzisa kana ebabano eshatongeza wana wanu watura mbu wa Komori watujwa Komori shawa hafili hane nzi ya Komori hindi halafu wangu mimi yondo nongo vokao tambasha nge bidio rifanya nongo taratibu wana wanu watipote watiduazi nzi ya hao evenge ruono kana umuhimu dukana wana wa Komori waluvonze ya daula ya Komori wakubali kana wana wanu wa hatu na huwa wakubali kwa wanu wa hatu chundo takanari bufanya zemonigramu reve hakomori haukanga vulolo refanya lifumvuri vehe shanga bidio rikubaliwa ya ukanasiwa na wa Komori haruma ila mwandeso wa daula evenge elifumvula mandondo kana wana waluhunu wakubali kono wa Komori wabulwa wa voti haruma ye zevoti zilo Komori au zilo zahusi Komori ezabilindo kana leo wana wa Komori wahonderuhusa waduvotewa zendi zanongombi livokao ani sisi wandurulobo nzengari zitahao abweze ezendongoza bilindo kana karido hangalia leo ngamjowo kana diaspora au wa Komori walobonze ngwa saidi yao kabisa yensi ya Komori ukananga rivi hao mapesa ngarenda we Yehova kansi ngarendo rifanya nongo zinji bonti juyu watu sisi rifikiri ya ukana ikana baja wanadamu bukao waritengelea waja waritaha aboreze mali za hatu reze ankili za hatu reze mvuza hatu yensinge jehonda faida kabisa alafu yendema na sisi rahimilema na damu woi bukao hambukana yeye ngwanzo ya rejezi ya himise ula uzima wahe daula alafu tikanzani singiye banu nambyukana banu leoje mabamana wa Komori wahime riwani ya ukananga tsahori tsanganye
ye Komori hawanilia maore sha ridiwa zetena wala vokabo wa Komori wakubali kwa Komori ngwataho waenjize fursa ya Komori wa hao nando vote araba menshi nsichaka ben ngona harmale swala lino ngamdirejiyo haku abamdanu kambe seye kamjatoshi hahilo shabano kabatsi mbahinduru jo hunda si wa Komori lobonze kabatsi hakir jo hihunda kabatsi msadar jo raliwa kabatsi kauluri jo lambari shiliwa ekakarjani kwa iruhusa ya uvoti haukawo demzaze banema na wala watsuri shilia dabori tsovoti bano ataze kampani zila mwono ze mitingi mihuzila zilenge ngari voteo wajoka waja hunu wafanya na sisi garudaniyo kaya hodai rijojo arambi ukangara nzoze na wilizi pulo eduani bunguziwa ngolo shati pia ngabo watu huja atazalika ja parofanya bunjilo hunu ku bano rijojo arambi ukana ripulwaze duani ripulwaze na wili sheizo kazi na upulwa ekakartsina fursa ya ukasi sirjuari wambie ukaya garanzo ngarjo kakamjaripulia ngarjo kamna mvotini abange emzaze wahe mada ya hatu ndano ukaya no kaya parihaniha eza saizo pia ngazjo parihani benjalida fikira ma harmwa lebunjiliyo warame conference ya hebe parti awia he wandu kangwa stoneo kandida kampanyar sikasa suala yabo sham fikira ma njatoshiha ya kairin luzisele osena ulamina nywan bahi nde ukaya ika kampanyari haswidi yala makutajika o ni partner barkishe Komor wanazjana misho hunu Faransa winji wa hanyu mzambondo winji wa hanyu ikaonyuka harmaza rozo sosio haku mwambao helikaunden senda eka kampanyari maudu haswili mbao ya swili au mbao ya swili kama udu haswili hende yala makutajoya hanyu kajaya dunga ngamdofanya jawandu tsawao msali jamali katibu wakahunu ambe nsingenda una wendo hazali watsuona zembe kaundu azala lisifanya ngamdofanya jawala mtema mtonyibambu mashishioni mumyemba karimwenjizi au ngamjoroha ndimisioni monesema hutajoya hanyu ukanisizo mwafikiri ndanya kampanyari rijue maudo wa Komori riwarenge mazahidi kosoni mwao banu abo arishidia maudo leo si harumale suala yilo izo sisi harumaye eshamashahatu hamande heli mana maya zonesa vano sisi karto henda mbiyo ukanari rengeye ziri ritarumu hauri ruma runde posti izo sisi ritahawa ndo ukana yensi endele usoni rekaba dzimasi rekaba tinasi yondo muhimu wa hatu ekaleo vaja wandu wa hesha mashahatu wambo kana sisi ani atitra individuel wa jiju samba kana sisi ngarenda orendera rarume yo karno shindari wazi shasisi ani mahutajio ya hatundu kana ikamdu hangala amende heli wahamba ngabo wanadamu wengi wa diaspora wa juha wasihi wande bonfiju wande warume atitra individuel wandu waone mabadilio aondu kwa jaona sisi rahati ya ukana banunga bidi wandu wafanye group ya wandu refanye group ya wandu rekananga joko juharisi hasonti rukanga joko henda rapange wandu wajoka bontsiju wajushinda wadobe haizo sisi refikiriyo ho bangweni ndaho à l'Assemblée nationale par exemple abo ijoka njema ya ukana à l'Assemblée nationale ngabo wandu madhamana warongola ya diaspora pour Faransa wa député vokawe député yamba des députés wa he wa Faransa wa lobonzi aboye ya hazi ya hahe ya wanilie wa Faransa wa lobonzi izongizo haruma ya mahutajio huko sisi ngari tsahao rikani mru ya doru rongolea à l'Assemblée nationale vatina iruhusa ya kanari do vote halafu hahujibu haruma le suala kana maudu kampanyari hende hakanti ngufanyo nai engari jouzi daza haungari jouzamba jawa tawala bahisi singari mbawo mungiyokana kampanyari hende hakanti handani ndi ya rumendo yafanye izo ya hamba kangu jofanya ukana ho muhimu domru hamba izo mri anzo yafanye domru renda izo mri ya hamba leo azalima na leo balu voti
dabuye yazideside shaye wakati ya kohenda kandida 2016 kajaparo hamba kana mimi ngamjo kohenda na nafanye voti ya 2019 kajaza mba na singi ruone ukana harume mahamira ru ya Roma ani ichoka harume hadisini yavo harambia ndrabo hambia wala kumuri ndrabo haukana izo yafanya wote ndizo yambangu kenda yafanya ebengesi singarombo mungu kana eka kampanyari ha hundru eka wananyasi walohoma siwani warisaidia riwane bwana inu kampanyari ha hundru ngarombo Mwenyezi Mungu ya hundre eka hundru ya rumendro eka ngurumo naye ngarujo zamba nanyika ngamjuzi juu ha burjo pa uzamba maraba menji hauhandara hatimiche wa mpango afikira mahina mrunge na dakika mbili dakika ndaru yaonesa haupara wala wandika ondo walio Komori joka Salonu kamnako voti shando para zila fami kanga una message wajanza uvehe harimwa everage ya mwiso yinu ya hezen tsunsano zeze kampani zinu mwajanza muitekeleze nganyahuri ya hoka waliho msambiri harimwa ze biro kawaida za RTMC avunganya haki mfanye kampani ya nyama katiano ikanganya makalma mwajanzamu ya onese sema suala hatu salamu zisani avenge mtekeleze makatiano hapara wala wa Komori zila arhami wanzani wala welewao yensi wabidi welewe wabanika onde Komori abidi ende no hasarifu yoka kampanyari kaja waswili neze njema ka kampanyari hawa waswili nzitekeleze banu waliho rubanu kada sihunsa ndezaba mimi hautimizi hizo na kanzano nese dokaya erohonga inambiao ukangabo bahati ya ukaira isi wa maudu wa hensi ya lawe harmwa ekibla henga zija yabo zebahati za uka kampanyari ya kira iswa hensi ya hatungizo zinji hauka ngabo nusuzala mazione sao kabano Mwenyezi Mungu kafanya zendongo banu kilaha mwezi wa Marsunuo ekiblani ilatsa menjemiili undo mwezi Said Mamecheki ya fariki almarhum do mwezi wa Marsunuo afariki mwezi 16 yonyora ya handani yo kiblani yenda zai mwezi unuo do mwezi almarhum Abdubakar bwana ya fariki yonyora ya bili yo kiblani wanduwa wa ili heni Mkomori ngujuka watsanga mtsango mhu haruma libundo la hensi no khuru wa hensi abenge zevotizinzi jojwa zikemwezi mrajine shazi fanywa mwezi wa Marsa ukamyezi mgalekeza ka mwezi wa Marsa uno we kibla ni ala tsanyora mbili ngondo yao ni shenyora ya saya kampanyari yo ala mahandani ya bili ni fikriyo lukaya oshinji nga ujuparihani hashango na mifungo miraro wahandani lukaya ekawo shababi ne mawatwani ya wahensi waelewa ukaensinga nzomwa na mme ya irume mrikao nge tayari ya fariki hensi abeka ulazimu wa voti kampanyari abili dekaya wanduza kampanyari kwa jam mbadingo haukawo mchindo unu wa mwandu wa he mwezi amjo mchindo wa mwandu unu wa he mwezi mengo 2004 heni mzaze ngutojoka msemwane wa hahe inu haina mzaze ngutojoka msemwane wa hahe kampanyari kana ujo uhundra ekawa he kwa jamwe mili na eni mzaze ujo hamsalizi wala he mwana ujo rengalizi wala hahe endi ya hamse mwana wa mrajine wa hedi ujo fuba kampanyari wei garjwa ukai mwana wa hembude ne mitsamihu diranzi kabla wa he Komori base kembude ne mitsamihu liwajua hamade mabavumando jine ukangela dhimoye mzazi hamse mwana lebelela haya tijofuba abo shinji nguo eraru denamno wana nyasi wanzwana mwali wa jovoti hakawa nyasi wanzwana mwali uziswa masuala menji shali kunda linu engwanzawo ridungiye banu heli zilio aungwa utayari wanike mrikao hawanike ahadi ya ukaya tournantenge jore jei 2021 mwana mzuani de joruma
wao dualo ne mifungu ya heze votizi nabonge ekaze kawaida zozonda ruzipari haniha gamina yakini ukakampanyar ngujoruma yensi umahauno inshallah. Benjadidi kalme hao ni le parti ni barikishe Komor wajanza unike wana wa Komor kaundu udumba makachanu wapare hano mwenye mimi tujo utahani eshele izize wananyasi wa Komor ya ukana les Nations Unies wahana mabakia menji kiasi wokao hamande heli mjua o yepnud yo bakia lahe les Nations Unies yepnudingi yo Komori yo fanya hazi Komori harumae eze hazi boko yepnud wo fanya wo bimisa ye maendeleo soni ya ho wanadamu ya hizo ntizo tipia yo ndio boka wo pnud wo hamba IDH IDH ndi indice de développement humain ani wo hangalia maendeleo soni ya hezenti wo kuangalia hizo parizati lo hawo ya majumba ya waha wo hangalia eze nongozi fanywa wonti juyu ila impact harumu wanadamu ya maisha ya wanadamu tafsiri ndi amani wo hangalia heli wanadamu wala wenshio heli bukawo maisha ya hao ngandelo so hangara jon dingoni halafu hangalia ndongo ndaro yanongo ya mando boko ya hangalia wo hangalia suha kana harumu ya suha ezentinu wanadamu wo haraka wo homohufa uhangalia kwa wanadamu wani uhashi hamabadi hauhashi haunono inongo ko yupnidu hangalia handani yazavili uhangalia wa msomo ukane wanadamu wahensi inu wa msomo wo usoma haraka wo homosoma ukane kama ndende hafanya mahamungu murarili koli yabwenga nasauka na mrungu homosoma kandungu asoma andungu asoma hamaha 15 yabwenga nisaka na msomo ngu mwema harditse na wo hangalia ye ani ila mshahara heli mapesa wanadamu wala wahundrao alafu hizo nongozo zondaru wo hurenga watanganya wa vimisa zensizo ntipia bahi mwahaja na watoe rapor ya hao ihundru ya ukana Komori ani ranzi 1990 uhunda 2018 ye Komori irejei dingoni haukana 1990 irikana IDH ya 0,54 en 1990 2017 IDH ngiyo 0,50 harumale panzalama hayo idonda nosi hano hea atarende ruhundru plafond ya hambwani sofi ya 0,45 2014 ani ya wengi unesaukana ya maisha ya wanadamu bonsijuyu ngayo maziro katu endela usoni shanga tungore jidingoni halafu karendo tunda ula wakati bokao ye IDH hii kabisa entre 1999 et 2006 la futika hanzani uzise kardo hangalia endo via kaharumwe yezi harumwe perdiyo wakati huo bokawe maisha ya Komori ya rejei dingoni ngarjo honda kanodo wakati azali ya karais ekari do hangalia harumwe mahakume yinu ya vira ila vitesse ya evolution ya IDH ya Komori ekari kanzari fanye projection ilirwa suili harmazenti bokawo ngwaona IDH ilo harini ani abokaramba harini ndo waswili IDH ya 0,64 abonge jobi hevite serebalia basaino abonge bidori linde mahamungo mine na mirandaro ani hevite serebalia ranzinga si mahakume ya vira hatarjero waswili haruma nivo bokawo ngarjo waswili nsilo haruma harini abonge bidori linde njuma mahamungo mine halafunga mwanzo nuzise wa Komori ya ukana haizo zavira nomba vanura wasuli leo engani tayari mrejeze wandu wasawaruma haukairi ritahira hawa turuma ruwanikeze za manazinu haukana eze statistika zinunga zoni sawa ya ukana wala waritendea waruma wahafa wafanya ndongo yo bokawo emaisha yakame mahana wanu wasawaruma ulonamo abenga bolewe kwa Komori ngo taho warejeze wasawaruma kairu warejeze wala wasawaruma wahafa hano wasawaruma ulonamo marhaba menje Benjadidi halla kalme kao halonesa na mwone sanukaya rikabanu harimo muda wa dakika mengomini na nsan
kawaida ya mpango wa hatu siku leo habeshele yanyo rikao mdungo mpango harini au mka udunga harini makachano rikari kabisa wa ilibanu ikao ndi party au movement na barikishe Komoro movement kao ipangishia rango mhazuzili na 15 takriban mahamine jeli kao benjadid hazone sahaunro parti kao ijamwa ya huenda asidi kandida swali Mohamed ikao hadzina la campagnard ya parti nuondo atowa e directeur de campagne ikao Zaitun ya balia au niveau ya Komoro kamili ika campagne ikao ndesi wao yendesao e candidature ya campagnard wazone saundo banu ka parti na barikisha Komoro inu parti kao ipangishia na nasjana wa Komoro haswan ziwajibizao harimai parti hao dabuka ngona wanasjana watiti kabisa wa mahakume hujama 15 wazali wa harimai daula ya Faransa watuparo henda Komori watsujua Komorenge shona mnaje shawa angwatsungo wa amini fikra za he parti na barikisha Komoro wakaibazima hauweza juu ya Komoria maudu na ya leo kamwa benze wengine wazone saundo kaya makswada armu kandida kumena mararu watauza kampanyari da ila vizo ya hahe na ulo amini mfuahe na ila mbwana ya hahe ka kampanyari woi ndi mlikao hawana hakayajaishi kajaparo trawa inde anjie hariwa majumba yabo nzensho Komori hamande rais ulio kandida imakatianu koloni azali wakatika hakari mbwana ndena yesha azali hatawa endarishe twa ho harimu ambasade ya Faransa kampanyari hahimi hawanane mercenary hawatoa kampanyari joka waone sanro ze juhudi za songeza wakahenda wastone kandatsurini Benjadidi coordinateur ngone sokaya nguparo wala wana wa Komori ze famiza hahe pia hena mduka ngudingo Komori kai Komori irejeidi ngoni umahazuzilina sita wakatika ondo rais azalia kaya irejeidi ngoni harimwe mahamira royuni kao ila ani zila percentage za he juma madaula ni makungumanyo abonze ngone soka Komori irejeidi ngoni kweli ngawambo wao ngawaparesha yote ndoni sao shanda ula maendeleo na ula konsinro wa Komoro awenge waonesa haunro ila faida na wa amini okaya e partner barikisha Komoro ohenda wa mili ya kampanyari tsudoka onde wa wanyise zisahani za yezi aonde wanyise magari ya yezi aonde wanyise wanaposto wa yezi shomumu hao ngwa eleuka kampanyari zila fikra za hao ujowombisiza waunde ya Komoro si muhimu wa kena posto ikakwa sina posto na Komoro ngenda onro wodo muhimu hao na wa amini eka kampanyari abo ya jowa swili kaha swili katsuste ala makutajio au katsudunga ila barnamaji ya kubaliana dene parti na barikisha Komoro ongo haku yovura mihono na ongo ajuzamba harimwaza mimbari zinu tikahumlengani mazahidi ni wa Komori kao nyihanze ya RTMC nyihanze ya SMC ngarimboshera ni maraba menji kana ushinda talazuzu ala makalme kao ya bwabanu ni mkalimani ani Ben Mohamed kao womdu mkaribuni radio no haku kana ushinda talazuzu ala makalme kao yambwa ni Benjadidi coordinateur wa parti na barikisha Komoro parti kao wowenji shanga ondo wa aminilwa wajeba no siku leo wajeba mrongozeni ni wa Komori mniko amenifo hao voti kandida swali Mohamed hadzina la campagnard na ngamjoka ya walio Faransa winji wa hao ndo wenye influence ya hao ndikao walio masiwani hao voti hao inji kandida campagnard nzoni zwika wazitekeleza ban na singa robo shilo maraba menji Radio RTMC rishukuria hautukuze radio kwa leo mjemwele heze fikra zanyu na wone sokaya zentsihunsano za muswazinu ya milango ya Radio RTMC nyi wanamyeshio Faransa myeshio bonze kama mwanzo mfanyeze mikro zanyu ngajujo tufanye ze video za Skype mwanzo mrongozo alio Komori hanzia za radio RTMC ngangasibantu ngamjoze city zatu na mboshole maraba menji tajidini mlika karaba mojano wa kitekniki hanzia za filmage Shakuri kaonge banu ne ekipe Komori ya Asman Abdou Shakur Ibn Muhammad Abdou mimi binafsi Said Salim Said Abdullah Abu Ihsan ngarimboshela maraba menji no shukuru ya wananyasi wa parti na barikishe Komori waboshela maraba menji Benjadid Ben Mohamed awengi ngarimboshela maraba menji umjitekelezwa armwe plateau ya RTMC usikwalon shukran